Maji kube kazuwa ne daga mutanya bayale trade na ciye jiniya patijo na mini shiri na ji dai labe yayi na yinan na be lokacin ne i biyaye gangani be shiriya dandan na ji dai lupe etikembo gbani pàtàkì kinu piona gbani katamba abuna yinan na mi dabe yega onchuko guba ndo chiji mi ya ga cha daga egwanya gwa pimibo ezanan beijing egwa gwalwana ega na shi gwa pimibo na mi ya wabiwi gan wula sunan tulu ya jamanji bi epo ko kuma egan roni nya izanchukuku na tati etubona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Miji salamu ya numpeci bata tuyen abu tuyen kwara tuyen nanja tuyen koki dan miji ba su ko sunan mai Hussein Muhammad Sodi sarkin wasa in tupati ji Sodi numpe to sunanya sarkin wasa nya etu patigi na ke yi etu numpe nya trade na nga iwani dona mi ake dabe egwa gwalumi gan chula sunan tulu ya jamaji be roni nya epo chukoko na sokogoka etu patigi etu trade nya menumpe ayona. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ije gwen jamana ji pate chinde dana ije su ko ije tuchu mina ega be dana sunan me yi dadi Husaini na zandon do pe gagan DJ Husaini patigi na nai sarkin waka yetu Umaru Bologi Ebachi etutu de menupe ba gobu bagoi to sunanya sarkin waka nya etu nya patigi ngata iwo bani dono bani jamaji shiri na yide yinana ye wa gaga yi la ko yi chinle elatu na gadan ejojo na nasara yi gaga fimu na elatu na gadan film industry na gangani bi elatu na gadan musical industry na that is nga yi enion ebo na yiga tun le gba ni iye o to gaba daya numpio eyajo kencho ko nasaro akatogoro ade bangariyan film ji chiji ade bangariyan eni ko chiji amade bangariyan eni chiji amma yi nan na bangariyan film ji chiji de bangariyan eni ko chiji nga yewa gaga ilitula katamba yabono to sarki wasa nya etu patigi kiwo dada wo ti ko soko ti la roniyan sarkin wasa nya etu patigi ayawo no. alhamdulillah mi je bo soko mi dada na da wangi dawa soko dawo eboji gan ape mi dambo mi je film kama mi yebo ejo na we ajo gan zanaga follow yi party yo na ajo gan non più cultural ni yin inu da nche zuma ya gbojo wogan film ya cassette na iche je paile na ije cassette na e so kwal we ga sa je yin
zanga following na de onchi ije cassette yan kimi yo so gbe yo je cassette enu pe onchi kakai iga be daje ba yan za mo ba ni ije cassette yan ajeli galugiji gorozoji baji kai nga be chile be me ga za na dan system no na hajifo umamaji umade experience nya epunaji to nga jama'i be chile be me to nga bi da ba tu lete mi a su ko ga fa tu Ibrahim da ga ci ba na su ko yele ba unji sigan alaro ni na la mi tun ila goro ni a mi o yin tetengi àmọ́ tun na goro ni na mi pe pàtàkì na dabo na ba na de chi won na de to akali bana o ga fe to no saji o hankali ya ce ashe bebe mi ma ki a lokacin nan lagan mi daji ya etu yen patigi to no bezo ni na program ye ke yeye mo so please ma sare na en boro ne ga jijina mo de gwadabo etien zuma to en bo sare yi ga ke ci film na le mo jeje kwa ye je ba ye diga shi ga dokon za ko ila zin sakatwa za na igbe ci uyo film ga ga ozuni lawo ga chule ya ga wa ye ji lo ko za na won sheria no ye ji na won ye ji un ja un film ga ga we za na ewo de du da wo za na u ja de ni cha film ga we ne bele ga film to u de mi to pa pe wa ji na jama'a ga mi tu kandoro a dora kazan ne ji da joba no kazan ne ji yi maki a lokacin la to ba mu ga be jama'a ba yi juya yake a sha tu yi ga de ce lo ya sajina ya ce la ya ji biya ka so agwa su ga we mi la ga da la yin zuma tubwa yi bi o ga ki was dada wuci dai roniya sarkin wasa no ba bayani wujin yayi lugba mi la daman na to kafa na mi la da e bayan sarkin waka ya etu patigi na yetu trade mun pina bagoyi wode wa shishi kawai wo ya kwe nílé aya eni ko bo cho kashi kewo to cha aribe lokacin na su kubila roni nya sarkin waka na yawo no babu jiwo cho eni kichi wo chabeyon wo te ko ta kawo ya che ko ni betita chu ni kashi de wa kuro bala wo che ni wo che ko ni kewo to che ni chapo no ta je ba ko ni je tutu be egana ebinina ta eni de icheku nde lawon ba kengi ba ni won dan zumayan e aguwo wa ni iga ku kanochi àmọ́ ìtàn gan kí me ko jina age ko ni a che mo ìtàn to sumo ibo a iche jun fe lo ile che jun che lo na mi ne ni ji ko na idazan lo to bida ilori de lo ba kama ji ko ni ba kama ji to sun so ko che ibo biana so ko che la ide che lo degi ta ide la gi ba kengi ikoni ya etu Ibrahim chata so ko mu ga fara ba ananga tibana so kula aspida kabaro ani ta iche koni yu ba we fe koni fe lo e iche koni che lo na nchi da gi ba go so ko da ra yu fe titengi na so ko fera titengi na lokaci na etu yagba ni etu morubologi unde okunta eso na yuko eniyu ina yuko yu na nga ye ni da kunjon na wa jina ibe ko ni chi na yuko ni atueza chi won chi sagiyan bida etu ya bakar nujin e ya guwo na yuko ni àwọn
ati ga ga zan chuko ifibo ka ikoni yo to ndachi ne ya ga da na falaki ya ga ikoni a to falaki ya ga to babu ga enu chi de che lo na bi acha ni akwa etun ba ni nchiko ni etun ba ni na ba ga bu ga jamanji atobe kudoji e kan jamanji ko chi yen kin party ki pata atobe kudoji e kan gan ayawa ga gan be chine de dan bo wa ti fonji na na ayawa da bayan nusa ke de ayawa ga gan etula ro ni lu ya ni yan etu shi chi ni ko chi yen kin party ki pata na e da chi won chi etu mo bologi na mo be sa zuni na soku bajire ma ro ni la ya mi daga bago ya je sarkin waka etu party gi daga bago to suma giki na ce ko ni yo mu ko to ni da ci fa cho ni gan ajin sallama ya ni so mo ko ni ci na za yi ce wo bi yin to ba wani ci ga le me to ba nga yi mi gan aji to sallama ya wono na a ce wo be enim ci na ta ice jolo da ya ke ki dila ki ba kengi arja ta to yin nan ye gan ja na ibo be eni ko ya bona soko lafe sinayen yi ma bobuya ye bebu kamin dondo ye ku kamin do ka to jamaji misunya egayi ngata iwani dona sarkin wasa nya etu trade mai numpe ya patigi ba ezaji eti banaja chana to kimdo na jin film jina atato film na yo tsosu ko ya yuko adeji zamanya ina mi keke ba uncho na mi da ebanya sariki waka nya etu yi baba bagodo je etu nya patigi bagoji uncho ji bayani ya yi eti banaji de acha eni ko aribe tatacin na sokobe ladan gbani na ebo lokaci na dambo sariya na numfeci magan ena mana degi a ciga eginwo na miyagbi sarkin waka gan ko mimake begbi to sarkin waso to gan amma mini gba ni katambaya bonno daga na studio a ciga bu le kweni na ji ya zaman na ji tiyona ye ge za ji feminize ebo na kweni ya life wona irin ina mimini be life ne gaga kemi na de yi dani abon na dana esa dabo kweni wo ama ni edan wa umagu koge na jamaji ya de tukushi gorogodo na kasi muda kwa ga no be na je afibobo ran to ba ni jana dabo be yi na ko ni live wona wa ma ni edan bo an to jamaji ezana inin bawunci ginda na ni awa gaga to ye to me yi da e faji kan wa spa yi secondi nini ezana yi nin bawunci ginda na Baba gado ye tu maru balogi so kwai ba ye ba o malubara ta de o me he tu maru balogi yana garayo suna so ko galu gwa le ga em Nyena la mi alo mi ajimi ba duwa ya wana zana kola dawa gada na zana ma dawa na ma go kola tsoga etu maru bologi zana ga bi wonyo na maji taleri wana tsocha kunke yo nyena la mi alo mi ajimi ga chinga na bona zana ona wada pe zaga ya zana tsona ofu na wala pe zaga ya echibi zakan gikpe sasoya baba wada ba Muhammadu eluna mejetin tara no sukun etu maru bologi so pa yudin no
jamaji ina sarkin waka to sarkin wasa ga na ci guyo ni gaga izana yilo ifana ga ari adiza idan mini zabo na kweni wo life na amagudabo yemaga chole akika zanna wa azakiru ndama wa eni koyayi life wa dona sarkin waka sarkin wasa bayan lokaci na dabwana miawa gaga ijabuna iboro fimu na ji sokoya yiko yegejin to gaga zamawoyi arbe zaman woro na idan bali nona ezade aji fimu ko yin won ade mana eza aji fimu ko yin won ade eyan sungwa mini fimu ba ya awun beja acha so iboro be shiriworo na ya be labe ayina ya gbin egan eno to gala echijin fimu nana benenena atiga sarki waka ezade ade mini eni na jide we kona ade enade sababi nya eni kona iru no ga imangi shidoga wo ko eni dochi ya echu nya pasigi ga ade echu sallamana ya be gboga mini shiriyan igboro na ji iga be labe na gaga okay ki ma na pàtàkì na eyunchi lakono bachi jamaji dabe etiaba yan shiri yan yinana minala shiri na be ayina Sheikh Usman Dan Fodio ese kadegi se echi ogun shiri yan igboro